السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری کوشش ہے کہ صورت بدلنی چاہیے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کریشن آف دا ورلڈ، کائنات کی تخلیق۔ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا، آج ہم اسے سمجھیں گے سائنس اور قرآن کے ذریعے سے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم آپ کو سائنس کیا کہتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، اس میں ایک بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سائنس کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا ہاؤ، مطلب یہ چیز کیسے ہوئی، اور قرآن کہتا ہے وائی، مطلب یہ چیز کیوں ہوئی، مطلب یہ دنیا جو بنی یہ کیوں بنی، یہ یوں ہی نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسداں البرٹ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھی ہے۔ جب البرٹ آئنسٹائن کی یہ بات میں سنتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اپنے قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن کریم میں لگ بھگ 6236 آیتیں ہیں۔ 6236 آیتوں میں سے لگ بھگ آلموسٹ 1000 آیتیں جو سائنس پر بات کرتی ہے۔ آج ہم ایک آیت کو سمجھیں گے کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس کے مطابق یہ دنیا کیسے بنی۔ ایک ویگیانک ہے، ایک سائنسداں ہے لیمیترے، ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا بننے سے پہلے نہ وقت تھا نہ کوئی ٹائم تھا۔ اس وقت یہ دنیا ایک سنگولرٹی مطلب ایک نقطے کی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، وہ بہت زیادہ وستار ہوتے ہوتے پھیلتے ایک بہت بڑا گولا بنا اور آگے چل کر وہ گولا آواز کر پھٹ گئی۔ اس کا نام بگ بینگ تھیوری کا نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گھٹنا لگ بھگ آج سے 13.8 بلین ایئرس پہلے ہوئی۔ یہ دنیا کیسے بنی ہے اس بارے میں سائنس کے بہت سارے نظریات ہیں، اس میں سے بگ بینگ تھیوری بھی ایک نظریہ ہے۔ سائنس 100% کسی بھی تھیوری کو یہ نہیں کہتا ہے کہ یقینی طور پر یہ تھیوری صحیح ہے، لیکن اب ہم اسی بگ بینگ تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی ایک آیت کو سمجھتے ہیں، وہ بگ بینگ تھیوری سے کس طرح مطابقت رکھتا ہے۔ اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہ دنیا بند تھی۔ ففتقناهما کا مطلب ہے پھاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، انہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا بند تھی، ہم نے اسے کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اسے کھولا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں نے بنایا ہے۔ یہ دنیا جب بن رہی تھی تو اسے سنگلیرٹی والی جو حادثہ ہوا اس کو میں نے پھاڑا ہے، اور یہ دنیا میں جو سارے چیزیں ہیں اچانک سے گھومنے لگ گئی۔ چاند، سورج، ستارے، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند ہم نے بنایا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سوئمنگ کرنا۔ اب اس کا مطلب ہر جگہ الگ الگ طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ندی میں تیر رہا ہے تو اس جگہ یسبحون کا مطلب تیرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی زمین پر چل رہا ہے تو اس جگہ یسبحون کا مطلب چلنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی
या कोई सामान या कोई पिंड जो आसमान पर तैर रही है, उसे राउंडिंग करना होगा, चक्कर लगाना होगा, कहा जाएगा। बिग बैंग थ्योरी को हम एक एनिमेशन के जरिए देखते हैं। एक और साइंसदान हैं जिन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्स इज द एक्सपेंडिंग, ये दुनिया फैल रही है। इसे कुरान अपनी आयतों में यूं बताता है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया है, हम यकीनन उसे वुसअत देने वाले हैं। लमूसिऊन का मतलब होता है वुसअत देना, यानी फैलाना, यानी एक्सपेंडिंग करना। अल्लाह ताला अपने कुरानी आयात में समझा रहा है, जिसको एक वैज्ञानिक एडवन हेवल ने कहा था कि यूनिवर्स इज द एक्सपेंडिंग। अल्लाह ताला इसे कुरानी आयात से यूं समझा रहा है, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, ये आसमान को हमने कुव्वत बख्शी है और ये वुसअत, इसको वुसअत देने वाले हम ही हैं, इसको फैलाने वाले हम ही हैं। जबकि साइंस ये मानती है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, ये चीजें अपने आप हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है, मैंने शुरू में ही बताया कि अल्लाह ताला कहता है कि मजहब इस्लाम ज्यादा इस चीज पर आदमी को तवज्जो दिलाता है कि ये दुनिया क्यों बनी, जबकि साइंस आपको ये तवज्जो दिलाता है कि ये दुनिया कैसे बनी। हम सूरज और चांद के मुताल्लिक एक बात तो समझते हैं कि सूरज को कुरान में अरबी में अशम्स कहा गया है। अशम्स का मतलब होता है चिराग, जिसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। चिराग के अंदर खुद की रोशनी होती है। अरबी में शम्स का मतलब होता है चिराग, और चिराग के अंदर खुद की रोशनी होती है। और चांद का मतलब होता है, और चांद को अरबी में मुनीर कहा जाता है। मुनीर वर्ड नूर से बना है, जिसका मतलब होता है मुनअक्स रोशनी, रिफ्लेक्टेड रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है, सूरज के अंदर खुद की रोशनी होती है और चांद के अंदर खुद की रोशनी नहीं होती है, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट है। मैंने इतनी सारी बातें समझाई हैं। अब लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कुरान करीम कितने सालों में नाज़िल हुआ? आप इसे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और अगर उलमाए किराम इसे तफसील से समझा सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में इसे समझाएं। और जिन लोगों ने मेरे कुरान करीम के चैलेंज वाले वीडियो को नहीं देखा है, वो यहाँ पर जाकर क्लिक करें। इंशाअल्लाह उसे कुरान करीम के मुतालिक जो भी डाउट्स होंगे उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे भी डाउट आपका पूरा नहीं हुआ तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें और आपके हम तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।